University of Lucky Marwat ULM in Faizul Ilm Institute Taunsa दाखिले जारी हैं। फर्स्ट इंस्टीट्यूट इन तौनसा फॉर BS प्रोग्राम्स हायर एजुकेशन कमीशन से मंजूर शुदा BS इंग्लिश, BS मैथमेटिक्स, BS कंप्यूटर साइंसेज, BS बॉटनी, BBA, MA इंग्लिश, B.Ed 1.5 years। फैजुल इल्म इंस्टीट्यूट तौनसा शरीफ, इंडस हाईवे नज़द वाबडा कॉलोनी, गुलशन फजील, तौनसा शरीफ। जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। तस्वुर पाकिस्तान की खालिक हजरत अल्लामा इकबाल ने इन जैसे नौनिहालों और शाहीनों के बारे में कहा था, पाकिस्तान का पसमानदा इलाका तौसा शरीफ जो कि एक अरसा तक दुनिया की नजरों से ओझल रहा, लेकिन इस खित्ता के नामवर असातिज़ा इकराम पाक फौज में आला अफसरान, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और आला सिविल सरकारी ओहदों और अदब के हवाले से बेमिसाल रहे। यही वजह इस खित्ता को इसकी जहानत की वजह से यूनान सगीर कहा जाता है। इस मट्टी का एक फर्जंद मंसूर अहमद कैसरानी मिलिट्री कैडेट कॉलेज सुई बलोचिस्तान में फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म है। इसकी उम्र 17 साल है। इनसे गुफ्तगू करते हुए, इनके ख्यालात सुनते हुए यह एहसास होता है कि जैसे ये पुख्ता ज़हन और तजर्बाकार इंसान से बात हो रही हो। इनकी ज़हनी और फिक्री उम्र इनकी तिबी उम्र से कहीं अशरे आगे है। हम आपको अल मंजूर न्यूज़ में खुशामदीद कहते हैं। हमारा पहला सवाल ये है कि आप ये बताएं, मेहनत और जहानत इन दोनों में क्या फ़र्क है? क्या इनका आपस में चोली दामन का साथ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेहनत और जहानत दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, क्योंकि मेहनत एक शख्स करता है, जिस तरह एक किसान सुबह सवेरे उठता है और वो जाता है, बीज बोता है, सारा साल उसका ख्याल करता है, उसका पानी का जो है ना उसकी जिम्मेदारी होती है, और उसके बाद जो है ना उसको जो है ना वो जो उसका सिला होता है उसको मिलता है और वो उसको काटता है। लेकिन जो जहानत है वो एक कुदरती है जो अल्लाह ताला की तरफ से हर इंसान को अता की गई होती है। जैसा कि हमारे जो नौजवान हैं मुल्क के, उन्होंने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर हमारे मुल्क का नाम रोशन किया। इन दोनों में मैं तो नहीं समझता कि चोली दामन का साथ हो, क्योंकि जहानत में हमारे मुल्क की एक बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले एक तारा बलोच, जिन्होंने जो है ना एक शानदार कारकर्दगी दिखाई है, एक इंटरनेशनल एक आला इम्तहान जो होता है, और एक तरफ किसान की मिसाल है और एक तरफ हमारे तालिब इल्म और मुल्क के जो मुख्तलिफ लोग हैं, जैसा कि हमारी अपनी मट्टी ने मुख्तलिफ अदीब पैदा किए हैं, जिनमें मुस्तनसर हुसैन तारड़ और फैज़ अहमद फैज़ रात अंदौरवी जो कल इंतकाल फरमा के, इस तरह और मुख्तलिफ लोग हैं। तो मैं नहीं समझता इन दोनों में शायद आपस में कोई ताल्लुक हो। अच्छा, आप बाहैसियत नौजवान पाकिस्तान में नौजवानों का मुस्तकबिल किस तरह देखते हैं? पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में नौजवान अपना किरदार किस तरह अदा कर सकते हैं? मैं तो नौजवानों का जो है ना मुल्क की तामीर और तरक्की में बहुत अच्छा रोल पे होता देख रहा हूँ, क्योंकि हमारे नौजवान मुल्क का नाम मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के रोशन कर रहे हैं। जैसे कि पाकिस्तान दुनिया भर में तीसरे नंबर पे, ना सिर्फ उसने कोरोना वबा पे जो है ना कंट्रोल किया है, बल्कि हम लोगों ने वेंटिलेटर और मास्क भी बनाए और उनको बरामद करने में भी कामयाब हुए। और हमारे नौजवान भी मुख्तलिफ प्लेटफार्म पर आ रहे हैं, और इनमें मैं आपको कई मिसालें दे सकता हूँ। जैसा कि हमारे मुल्क में एक दिफाई तजिया निगार हैं अब्दुल्ला गुल, और इसी तरह और भी काफ़ी सारे लोग हैं जो नौजवान हैं लेकिन पाकिस्तान की तरक्की में मस्बत किरदार अदा कर रहे हैं, और इनमें एक पाकिस्तान की खातून डॉक्टर मारिया कैसरानी भी हैं। क्या आप ये समझते हैं सियासी कायदीन इस मुल्क की तरक्की में रुकावट है? मुल्क की तरक्की के हवाले से पार्लिमानी निज़ाम होना चाहिए या सदारती निज़ाम? मैं ये तो नहीं समझता कि सियासी कायदीन जो है वो मुल्क की तरक्की में रुकावट है, क्योंकि हमारे मुल्क में अच्छे कैद भी हैं, जैसा कि अयूब खान ने भी मिसाली काम किए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी मिसाली काम किए, और इस हवाले से और भी कई सियासतदानों ने मुल्क में काम किए। लेकिन चूँकि हमारे पाकिस्तान में आओ खाओ और जाओ वाला निज़ाम है, तो इस हवाले से सियासी कैदीन पे तनकीद ज़रूर होनी चाहिए। और आप जो बात करें कि पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम होना चाहिए या सदारती, ये तो दोनों निज़ाम पाकिस्तान में आ चुके हैं। जैसा कि सदारती निज़ाम पाकिस्तान में जनरल अयूब के दौर में था, लेकिन था तो सही, लेकिन वो भी इतना ख़ास कामयाब नहीं हुआ। और पार्लिमानी निज़ाम तो हम पिछले 70 सालों से चला रहे हैं। मैं बकौल साबका DGISI हमीद गुल के ये समझता हूँ इस मुल्क में एक नया निज़ाम लाना चाहिए। हमें ना तो वेस्टर्न डेमोक्रेसी को फॉलो करना चाहिए, हमें ना ही वेस्टर्न प्रेसिडेंशियल सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। हमें एक नया इस्लामी निज़ाम लाना चाहिए, जो निज़ाम हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में था, और जिस निज़ाम के तहत हमारे सहाबा ने दुनिया में 64 लाख मुरब्बा मील फतह किया। तो पाकिस्तान में एक नया निज़ाम लाना चाहिए जिसमें जो है ना
बेहतरीन लोगों को عہدے ملنے چاہیے اور جو نالائق ہیں یا اچھا، آپ موجودہ تعلیمی نظام سے مطمئن ہیں؟ میں موجودہ تعلیمی نظام سے بالکل بھی مطمئن نہیں ہوں. کیا آپ سمجھتے ہیں ہمارے ملک میں سیاسی بحران ہے؟ اگر اس کا کچھ حل ہے تو آپ ہمیں بتائیں. جی ہمارے ملک میں بالکل سیاسی بحران ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سیاسی قیدین آپس میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے. ان کے بیچ انٹریکشن نہیں ہے, ان کے بیچ میں کوئی برج نہیں ہے جو کنیکشن کا رول پے کرے. اگر ان کے بیچ میں کوئی کنیکشن ہو تو شاید ہم مسائل پہ قابو پا سکیں. اس کی ایک مثال بھی ہے, جیسے 2014 میں APS پہ حملہ ہوا اور ہمارے عمران خان نے دھرنا چھوڑا اور باقی وزیر اعظم نے بہترین فیصلہ کر کے ایک APC بٹھائی اور ہم دہشت گردی سے نکلنے میں کامیاب ہوئے. ملٹری اور سول سوسائٹی کے درمیان جو باہمی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے, پاکستان میں ویسی انڈرسٹینڈنگ موجود ہے؟ جی بالکل موجود ہے, لیکن جو کچھ سابق برس تھے ان میں نہیں تھی ایسا, جیسا کہ پچھلی حکومت تھی. تو لیکن اس حکومت کے اندر ملٹری اور سول دونوں ایک پیج پر ہیں, کیونکہ جنرل باجوہ اس حوالے سے بہترین کردار ادا کر رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں اور یہی وجہ ہے کہ جب سیاسی قیدین آپس میں بیٹھ جائیں اور ان کے علاوہ جب ملٹری ایک پیج پر ہو جائے تو سفارت خانے جو ہمارے بہتر کردار ادا کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیر اور فلسطین کے معاملات جو ہیں اقوام متحدہ میں اپنا مؤثر کردار کیوں ادا نہیں کر رہے؟ کیا اس خطہ کے لوگوں کو مسلمان ہونے کی سزا دی جا رہی ہے؟ کیا آپ اقوام متحدہ کے بین الاقوامی کردار سے مطمئن ہیں؟ جی قرآن پاک نے تو آج سے 1400 سال پہلے فرما دیا ہے کہ مسلمان اور کافر کبھی دوست نہیں ہو سکتے. تو جب ایک تنظیم ہے, اس کا ہیڈ کافر ہے, اس کے اندر تمام کنٹریز نان مسلم ہے, میں تعصب کی بات نہیں کر رہا, نہ ہی متعصب بن رہا ہوں, بلکہ کیونکہ ان کے دلوں میں ہمارے لیے نفرت ہے. وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ کبھی کسی مسلمان ملک کا مسئلہ حل ہو. وہ تو جو ہے نا اس کے برعکس ہمارے خلاف ہمیشہ ہی انہوں نے کشمیر کی قراردادوں کو ناکام کیا, ورنہ ایک ملک کی کیا ضرورت کہ وہ پوری دنیا کو آنکھیں دکھائے. آپ کی رائے میں پاکستانی نوجوان کس مخصوص تعلیم کو حاصل کر کے پاکستان کو جدید دنیا میں اعلیٰ مقام دلا سکتے ہیں؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان میں جو نوجوانوں میں تعلیم کی کمی نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں نوجوانوں کو سوشل یعنی سماجی تعلیم نہیں دی گئی. اگر انہیں سماجی تعلیم دی جائے اور انہیں بچپن میں ایک بہترین تربیت, جس طرح یورپی یونین اور جیوز کے اندر ادارے بنے ہوئے, وہ بچپن سے بچوں کا مائنڈ سیٹ بناتے ہیں اور اسی حوالے سے انہیں ٹرین کرتے ہیں, تو یہی سسٹم پاکستان میں ہونا چاہیے. آپ ملک کی تعمیر و ترقی میں کس حیثیت سے اپنا کردار ادا کرنے کے خواہش مند ہیں؟ جی سب سے پہلے تو میں اس ملک میں ایک آرمی افیسر بن کر پاکستان کی خدمت کرنے کا خواہش مند ہوں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ میں ادب سے تعلق رکھتا ہوں تو میں اس لیے SPR کو جوائن کرنا چاہتا ہوں. اچھا, آپ پاکستان بالخصوص تحصیل تونسا اور ڈیرہ غازی خان کے نوجوانوں کو کیا خصوصی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں ڈیرہ غازی خان اور تونسا شریف کے جو نوجوان ہیں انہیں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ میجر جنرل امیر حمزہ کیستانی بھی اسی مٹی سے تھے, ڈاکٹر غلام قادر بزدار بھی اسی مٹی سے ہیں, ڈاکٹر امان اللہ بزدار بھی اسی مٹی سے ہیں. تو اگر آپ بھی چاہیں محنت کریں اور اپنے ٹیلنٹ کو ابھاریں, آپ آگے ہیں تو آپ بھی ترقی کر سکتے ہیں.